बालियंता सौम्य हत्या मामला सीबीआई तदंत दाबी कले बापा क्राइम ब्रांच तदंत को नहीं असंतुष्ट प्रकाश करिसेंती सौम्यों बापा मामला रे सीबीआई तदंत पई मुख्यमंत्री को अनुरोध करिसेंती हत्या मामला रे मात्र 13 जन गिरफ को नहीं आपत्ति उठाइछंती हत्या घटना रे प्राय 40 जनक संपृक्ति रहिथिला बोली सौम्यों बापा कहिसेंती सेमानंकु आजीवन जेल किंबा फांसी दंड देबाकू दाबी करिसेंती सौम्यों बापा सेपटे घटना दिन सौम्यों सह थिबा तांको सांग ओम प्रकाश को आज पचरा उचरा पाई क्राइम ब्रांच नेब अन्यपटे आज सौम्यरंजन हत्या घटना को पूरी 10 दिन सौम्यों गांव में दशाह कर्म आयोजन करा जायछि। मोहनचरण माझी पारे विनीत अनुरोध करुसीबीआई की तदंत रूपे तदंत भार नापी दाबी कर 13 जन गिरफ होती किंतु 13 जन तो संपृक्त नथिले ना झील पुआ मृत्युर कारण नथिले तेणु 30 ରୁ 40 पिला से उपस्थित से बाड़िया बाड़ी करते तेणु से समस्त की अरेस्ट करा दंड विधान करा आजीवन कि फांसी दंड दंडित करा तेणु ताहेले मोर आत्मा शांति पाइब मो पुअर आत्मा शांति पाइब। सहयोगी ज्योति प्रकाश पति अधिक सूचना पाई आम सहित लाइव रही आज सौम्यंकर दशाह जो गाँव में दशाह कर्म चली ए बाबद आम अधिक आलोचना करवा सहयोगी ज्योति प्रकाश सहित ज्योति प्रकाश प्रथमे तो जानवा चाहबू जितेबले 10 दिन बालियंता बर्बरता को घटी से परिवार एवं केमिति अवस्था अच्छी मानसिक स्थिति कौन परिवार एवं ता भितरे तदंत उपरे परिवार भरोसा नाही सीबीआई तदंत दाबी कले बापा कहीं तदंत भरोसा नाही एवं सीबीआई तदंत जो दाबी करुछंती कौन पूरा दाबी रही अभियोग कौन रही बापांकर पूजा देखु सौम्य रंजन स्वाई को हत्याकांड को जो बर्बर बाल्यता बर्बर को 10 दिन बीती गाँ कथा जदि कहबा गाँ टू परिवार पूरा सकाकूल और आज 10 दिन तुठरे दशाह पालुंट परिवार लोक किंतु बापांकर मृत सौम्यरंजन बापांकर जो अभियोग अच्छी जे क्राइम ब्रांच तदंत उपर भरोसा पाउनी सीबीआई तदंत कले सत सामना को आसो जो 13 जन गिरफ होती कमिशनर पुलिस 11 जन और जो 2 जन को बर्तमान क्राइम ब्रांच गिरफ कर नुहति आ पछरे षड्यंत्र अच्छी जिते तदंत अर्थात सीबीआई तदंत कर सत सामना को आसो क्राइम ब्रांच तदंत उपर कौन प्रकार भरोसा पाउनी और आम जेहतु घरे अच्छु परिवार कथा जो देखिए सौम्य माँ बर्तमान गोटे निर्वाक हो किसी कही पारना कहीं भेंडिया पुओ को हर परिवार लोके एवं बाल्यंतार जे प्रकृत जे ये 13 जन नुहति आ पछरे अनेक जन लोक रही जो हत्या करागला बर्बरता जे समस्त को स्तब्ध कर देछि एवं 10 दिन बीती जाइथिले भी परिवार लोके गोटे पटे माने भयभीत मध्य होगी काले आउ किछि घटना घटी पारे कि मां को आखिर लुह सरुनी कहीं भेंडिया पुओ जो कथा सीबीआई तदंत करा जाऊ जे आपनकर संबंध भी किसी को आईबरने को मन पड़ने किसी निश्चित भाव में शुणुले टे बाहर दृश्य आपण को देखा चाहबू जे परिवार लोके गोटे पटे स्तब्ध हो जाती पूजा जे भेंडिया पुओ को हर आज 10 दिन थिले भी कहारी समस्त मनरे से आशा जे प्रकृत दोषी सामना को आसो एवं तदंत प्रक्रिया जो बाट रही तदंत प्रक्रिया तदंत सीबीआई जो तदंत भार निए क्राइम ब्रांच तदंत उपर माँ क्राइम ब्रांच तदंत उपर आपन भरोसा पाउनी सीबीआई तदंत कले पुओ हत्या कारी जो माने अच्छी बर्बरतार जो माने चरम सीमार टपी थे पाइलु आज 10 दिन है कौन भरसा मोर गोटे मार कल शून्य मोर कौन अच्छी गोटे मार कल शून्य गोटे कल शून्य कल को मो पुआ मन को मरी था बाडे बाडे कि जो कदे झर मारी जो ब्लड सब आड़े बाहर देखिक आईली क्राइम ब्रांच जो गिरफ कला 2 जन को पुलिस जो 11 जन गिरफ करथिला सेतरे आपण संतुष्ट ना ना कौन से मुझे संतुष्ट ना
ସେଥିରେ ମୁଁ କୌଣସିଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅକୁ ଯୋଉ କଲବଲକିରି ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର କଣ ଜୀବନ ନୁହଁ, ମୋ ପୁଅ କଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ମା ତାକୁ ଦୁଃଖ କରିକି ପାଳିନଥିଲି। ତେବେ ସବୁ ମଣିଷ, ତମର ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଶରୀର। ମୋ ଛୁଆ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମାଇଲାରେ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବି। ଓମ୍ କଣ କହୁଛି ଏବେ? ଓମ୍ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଓମ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ କଣ କହୁଛି ସେ? ଓମ୍ ସବୁ ଜାଣିନଥିବ। ଓମ୍ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଦି ଭାଇ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ତା ମାମୁଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିପାରିଥିଲେ ତ ମୋ ଗାଁର ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ। ଓମ୍ ଉପରେ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଉପର ବାଲା ବିଚାର କରିବ, ଆଉ ସେ ନ୍ୟାୟ ବାଲା ବିଚାର କରିବେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେ ତା ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲା, ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲା, ଗାଁ ବାଲା ପାଖକୁ କଣ ତାର କାହା ନମ୍ବର ନଥିଲା ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଦବାକୁ। ମୋ ଛୁଆ ସେଠି କଲବଲ ହେଇକି ମାଡିଆ ଖାଇକି ମୋ ଛୁଆ ଟା ମରିଗଲା। ଗୋଟେ କାହା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିପାରିଲାନି, କାହା ପାଖକୁ ସେପଟେ ଫୋନ କରିପାରିଲାନି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣି ଦଣ୍ଡ ହଉ, ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଯିଏ ମାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆକୁ ଯେତିକି କଲବଲ ମୋ କଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ, ମୋ କଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ, ଯେ କେମିତି ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଆଶା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ଯଦି କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହିଁ କଲେ ଏ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ପୁରା ସକାକୁଆ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ପରିବାର ଲୋକ ହରେଇଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ସକାକୁଆ ପରିବେଶ ଏବଂ କେମିତି ବର୍ବରତାର ବାଲ୍ୟତା ବର୍ବରତାର ଯୋଉ କାହାଣୀ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ପାଉନି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି ଯେ ପୁଅକୁ ହରେଇଥିବା ମା ସହ ଏବେ କଣ ବିତୁଥିବ। ତା ଭିତରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସଠିକ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।